ربی ہب لی الصالحین۔ اے اللہ میں تیرا نبی ابراہیم تیری بارگاہ دے اندر دعا کرنا، اللہ مینوں اولاد عطا کر دے صالحین، اللہ مینوں نیک اولاد عطا کر دے۔ حضرات دی وقار اے دعا منگن والے کون نے؟ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تفسیراں کھول کے چیک کر لو، مفسرین فرماندے نے اللہ پاک نے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پہلا بیٹا 85 برس دی عمر دے اندر عطا فرمایا، پہلا پتر اللہ پاک نے 85 برس دی عمر دے اندر عطا فرمایا۔ جان دے ہو اولاد دی تمنا بندہ کدوں کردا ہے؟ ادھروں شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، اگلے دن بندہ تمنا کردا ہے بیاہ ہو گیا ہے، شادی ہو گئی ہے، اللہ پاک نیک اولاد بھی عطا کر دے وے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا نکاح ہویا ہوئے گا، شادی کوئی ہوئے گی، اولاد دی تمنا بھی ہوئے گی، اللہ پاک کو دعا بھی کر دے ہونگے، لیکن پہلا پتر 85 برس دی عمر اندر جا کے ملدا پیا ہے۔ مسئلہ کی سمجھ آندا پیا ہے؟ کئی سال تک متعدد سال سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کو منگ دے رہے، سوال کر دے رہے۔ سال رب کو منگیا، 2 سال منگیا، 4 سال منگیا، 5 سال منگیا، 10 سال منگیا، اللہ پاک کو منگ دے رہے، منگ دے رہے، منگ دے رہے۔ میں کسی تفسیر وچ نہیں پڑھیا کہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 5 سال اللہ پاک کو منگیا، معاذ اللہ، پھر کتے اوروں جا کے منگیا، نانا 10 سال اللہ پاک کو منگیا، پھر کسی آستانے تے جا کے متھا ٹیکیا، معاذ اللہ، نانا نانا ایجدہ کتے بھی نہیں لکھیا۔ تے میں پردے دندر بیٹھن والیاں اپنیاں ماما پہناں نو پوچھنا چاہواں گا، میری جو ماں بہنوں، تانوں جو اللہ پاک 5 سال اولاد نہ دے وے، پھر تسی تعویذ لین کیوں تر پیندیاں جے؟ پھر تسی جناب آستانیاں وال کیوں تر پیندیاں جے؟ پھر تسی بابیاں تے چھاپیاں وال کیوں تر پیندیاں جے؟ عقیدہ بنا میری بہنا، نظریہ بنا میری بہنا، اپنا عقیدہ پکا کر میری بہنا۔ جے دے وے تے دیندا اللہ نی، جے دے وے تے دیندا اللہ نی، رکھ ہو دیو تے تو تسلا نی، رکھ ہو دیو تے تو تسلا نی، او دا کٹ کے پھڑ لے پلا نی، تیرا ہو جاؤ بیڑا پار نی، ایک دن مر جانا۔ اللہ اللہ نے قربان داما۔ پہلا مسئلہ سیدنا حضرت ابراہیم نے بیٹا اللہ پاک کو منگیا۔ دوسرا مسئلہ سیدنا حضرت ابراہیم کہندے نے ربی ہب لی من الصالحین، اللہ مینوں نیک اولاد عطا فرما دے۔ اللہ اللہ لہذا دوسرا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ اللہ پاک کو جدوں منگو، منگو بھی رب کو تے نال نیک دا لفظ بولو، اللہ مینوں اولاد نیک دے دے، اللہ پتر نیک دے دے، اللہ تیرانی نیک عطا فرما دے۔ تے تیسری گل سیدنا حضرت ابراہیم پیغمبر آپ پہ منگ دینے، خود پہ منگ دینے، تو آپ منگیا کر، خود سوال کریا کر۔ ایدہ معنی نہیں لینا کہ بزرگ
بزرگاں کولوں دعا کروائی نہیں جا سکدی اللہ دے ولیاں کولوں دعا کروائی نہیں جا سکدی علماء کولوں کروائی نہیں جا سکدی کروائی جا سکدی ہے بالکل جائز ہے اللہ دے ولیاں کولوں دعا کرواؤ علماء کرام کولوں دعا کرواؤ صوفی عبداللہ رحمت اللہ علیہ انہاں دے کہ شاگرد کول اولاد کوئی نہیں انہاں صوفی صاحب دا کھانا پکایا کھانے تے بلایا کھانا کھلایا کھانا کھلان تو بعد انہوں نے صوفی صاحب اللہ نے اولاد نہیں دیتی دعا کرو نا اللہ پاک میں نے اولاد دے دین فرمایا تو عالم دین ہے جی میں عالم دین ہے میں جمعہ پڑھانا ماں اللہ فرمایا چلا پھر مسیحتے چل گئے انہوں مسیحتے لے گئے انہوں کہندے نے وضو بنا آپ بھی وضو کیتا انہوں بھی وضو کرایا تے وضو کرا کے مسجد اندر لے آئے فرماندے نے ممبر تے چڑھ کے بیٹھ جاؤ تے تقریر کر اللہ پاک دی توحید تے انہیں آکھا جی استاد جی تسی اللہ دے ولی ہو تسی نیک بندے ہو دعا تواڈے کولوں کروانی ہے تے تقریر میں کیوں کراں فرمایا اولاد لینی ہے کہ نہیں لینی انہیں آکھا جی اولاد تے لینی ہے فرمایا پھر ممبر تے چڑھ جا بیٹھ کے اللہ پاک دی توحید بیان کرنا انہوں ممبر تے بٹھایا آپ دے بالکل سامنے بہ گئے وہ تقریر کردہ ہے اللہ دی توحید بیان کردہ ہے تے اتامو کر کے کہندے نے سونیا ربا اینو نہیں دیندہ جڑا تیری توحید بیان پیا کردہ ہے ویکھا کڈی سونی تیری توحید بیان کردہ ہے کڈے سونے تیری عظمت وچ شیر پیا پڑھدہ ہے اینو نہیں دیندہ صوفی صاحب دا امداد اللہ پاک نے ڈا پسند لگا اللہ پاک نے شاگرد نو اولاد عطا فرما دیتی ہے اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار پتہ لگا دعا کسی اللہ دے ولی کولوں کروانی جائز دے لیکن آپ بھی کرنی چاہیے اے کوئی طریقہ نہیں کام تے گیا تے کاری صاحب دی جے بیج 500 پا گیا تے کہہ دیتا جی دعا کر دے رہا جے اللہ پاک میں نے اولاد دے وے پھر آیا تے پھر کچھ چار آنے دے گیا بھائی جان اولاد تینوں چاہی دیئے کاری صاحب نو نہیں چاہی دی جی میں تینوں تڑپیوں میں انہاں نو تڑپ نہیں جی میں تڑپ والا منگ سکدا ہے میں دوجہ نہیں منگ سکدا ایڑا کڑا کمہ وچوں کم میں ایک دن عشاء دی نماز دو میں جی پڑھ کے تے سارے جناب سارے کمہ تو فارغ ہو کے مسلح ڈا کے بیدہ رب دگے تے آنکھوں مالکا اونی دیر تک کسی سجدو سر چکنا ہی نہیں جنی دیر تک تو سانو اولاد نہ دے میں اللہ دی قسمیں کدی کھیڑے پے کے تے ویخ کدی مانگتے کے ویخ پھر ویخ تینو مالک میں عطا کر دائے اے کتاب قرآن پاک وچ لکھیا ایک نبی دا واقعہ ذرا توجہ کرنا اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا قدرات دی وقار اللہ پاک دی پاک کتاب قرآن پاک اندر لکھے ہے فرمایا کافہا یا عین صاد ذکر رحمتی ربی کا عبدہ زکریہ اذ نادا ربہ نداء خفیہ قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکم بدعائک ربی شقیا سیدنا حضرت زکریا علیہ السلام اللہ پاک کو اولاد پہ منگ دینے اللہ میں نے پتر عطا کر دے تے منگن دا امداد بڑا پیارا کھیڑے پہن دا امداد بڑا پیارا ہے اپنی داڑی دے وال اپنے ہاتھ اندر پھڑ دینے سر دے وال ہاتھ اندر پھڑ کے کہیں دینے واشتعل الرأس شیبا ہون تے پتر دے دے ہون تے میرے وال بھی سفید ہو چکے نے وَحَنَ الْعَظْمُ مِنِّي انج اپنے گوڑیاں تیاد رکھ کے فرما دینے ہونتے دے دے ہونتے میریاں ہڈیاں بھی کمزور ہو گئیاں نے اللہ پاک نو امداد ایڈا چنگا لگا اللہ پاک نو اپنے نبی دا کھیڑے پہنا ایڈا چنگا لگا اللہ نے دوسرے مقام تے آکھیا فرمایا فَنَادَتُهُ الْمَلَائِكَةُ
मलाइकतु व हुवा काइमुन युसल्ली फिल मेहराब अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया मुसद्दिकम बिकलिमतिन मिनल्लाह। फरमाया मेरे पैगंबर ज़करिया आज तेरा अंदाज मेरा रब ने इतना पसंद आया है, जा मैं तेनू पुत्र भी दिता, पुत्र दा नाम भी मैं यहया आप रखिया ते तेरे बेटे दे सिर ते नबुवत दा ताज भी रख छड़िया है। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। मंगण वाले ने आप मंगया, मंगण वाले ने रब कोल मंगया, किहदे कोल मंगया? क्योंकि देण वाला कौन है? देण वाला अल्लाह मेरे अल्लाह जिया नहीं होर, मेरे अल्लाह जिया नहीं होर। जे तू बन जाए मंगता उसदा आवे न तैनू थोड़, मेरे अल्लाह जिया नहीं होर। अल्लाह अल्लाह रिज़्क तुयों दा खावे बंदिया, गीत किसे दे तू गावे बंदिया, गीत किसे दे तू गावे बंदिया। इथों लाहौर केड़े पासे भला? लाहौर किधर है? इधर है। हुण तेरा तवज्जो कर लो। अल्लाह रिज़्क तुयों दा खावे बंदिया, रिज़्क तुयों दा खावे बंदिया, गीत किसे दे तू गावे बंदिया, गीत किसे दे तू गावे बंदिया। सब दा दाता अरशां यूते, सब दा दाता अरशां यूते, तू लभदा फिरे लाहौर, मेरे अल्लाह जिया नहीं होर। मुश्किल कुशा, मुश्किल कुशा, सदाकत मसलके अकेले हदीस, सदाकत मसलके अकेले हदीस, हज़रत मौलाना कारी बियामीन अहमद साहब। अल्लाह 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 तवज्जो करना। अल्लाह पाक इन्होंने सेहत अता फरमाए। जे किते दाढ़ी रख लैन ना ते अल्लाह जानदा है इन्हां इत्थों बोसा ते लियाए वाल बड़े चुभे ने। जे किते दाढ़ी रखी होंदी ते काम नहीं सी आना। अल्लाह पाक इन्होंने सोहनी जी दाढ़ी अता फरमा। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। खालिक़े कायनात दा कुरान फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम काफ हा या ऐन साद ज़िक्रु रहमति रब्बिका अब्दहु ज़करिया इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफ़िया क़ाल रब्बि इन्नी वग़ना अल-अज़्मु मिन्नी वश्तअल ar-रअसु शैबा वलम अकुन बिदुआइका रब्बि शक़िय्या। लिहाजा पहला उसूल आप याद रखें। तीन बातें शुरू की मैंने आपके सामने इब्तिदान तमहीद में जिक्र कर दी कि औलाद अगर चाहते हो कि तुहाडियां अखां दी ठंडक बने, फिर जदों मंगो रब कोलों मंगो, जदों मंगो आप मंगो ते जदों मंगो नेक मंगो। ये हो गया पहला उसूल। हुण सुनो दूसरा उसूल। तवज्जो है ना माशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह हजरात दी वकार दूसरा उसूल है वे जदों अल्लाह पाक बेटा दे दे, जदों अल्लाह पाक बेटा दे दे अल्लाह पाक नूं नाराज नहीं करना। ते जे अल्लाह पाक बेटी दे दे ते अल्लाह पाक दा गिला ते शिकवा नहीं करना। हजरात दी वकार कईयां बंदियां नूं वेखिया अल्लाह पाक ने पुत्र दे दिता है ते पुत्र दी खुशी विच पूरे पिंड च पतासे पिया वंडदा है, लड्डू पिया वंडदा, बर्फियां पे
ਪਿਆ ਵੰਡਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਪਸੰਦ ਪਿਆ ਵੰਡਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੁਸਰੇ ਪਿਆ ਨਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੂਤੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਗਾਣੇ ਪਿਆ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਮਕਾਮ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਦੜ 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 ਫਾਇਰਿੰਗ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਂ ਜੱਤ ਵਿੱਚ ਗਨ ਫੜ ਕੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਪਲਾਕੇ ਦੇ ਮੁੱਲ ਜਨਾਬ ਆਪਣੀ ਗਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਿਧਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਤੀਏ ਤੇ ਮੈਨੇ ਡੇਰੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੇਰੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਦੜ ਦੜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਲਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਈਆਂ ਨਾਸਾਂ ਸੇਕ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ ਵਾਲੀ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਦੜ ਦੜ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਔਲਾਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਸੋਨਾ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰ عطا ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਨਾਬ ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ ਵੱਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਰਸ਼ ਵਾਲੀ ਆਸਮਾਨ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਦੜ 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 ਕੇ ਫੈਰ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਤੇ ਦੀ ਵਕਾਰੇ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਜੱਲਾ पाक चाण हो जाई तेरे बेटे दियां सावां रोक देन, तो मेरे मालिक दा की बिगाड़ सकना है, की कर सकना है। इस वास्ते आख्या जी अल्लाह पाक बेटा दे देन, फिर अल्लाह पाक नूं नाराज नहीं करना। मैं कई बंदियां नूं वेखिया है मेरे नॉलेज विच ने, अल्लाह पाक ने पुत्र दिता, खुशियां बड़ियां कीतियां, हकीका नहीं कीता, खुसरे बड़े नचाए, हकीका नहीं कीता, फैरगा बड़ियां कीतियां, हकीका नहीं कीता, पतासे पूरे पिंड विच वंडे, हकीका नहीं कीता। हालांकि कोई चीज़ जरूरी नहीं, ना पतासे वंडने जरूरी ने, ना लड्डू वंडने जरूरी ने, कोई शय वंडन की जरूरत कोई नहीं। हकीका जरूरी है बच्चे दा। अल्लाह पाक बेटा देवे, दो जानवर छोटे यानी बकरे अल्लाह पाक दे रस्ते जंदर दिवा करने ने। अल्लाह धी दे देवे, एक जनाब जानवर करना है, वड्डा जानवर नहीं लग सकता। जिमें आप कहने जी वड्डा जानवर कर लो 7 बच्चों का हकीका हो जाएगा, ऐसा कोई मसला शरीयत में मौजूद नहीं है। मसला ये है अल्लाह पाक आपको बेटा दे देता है, आपने 2 बकरे करने हैं, 2 बकरियां करनी हैं, 2 भेड़ कर सकते हैं, वो कुर्बानी वाली कोई शर्त मौजूद कोई नहीं। अल्लाह अल्लाह ने कुर्बान दावा 7वें दिन कर लो ते मसनून है, यानी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हसनैन करीमैन दा कीका 7वें दिन कीता। अगर कोई बंदा माड़ा है गरीब है 7वें दिन पुज नहीं सकता, जदों अल्लाह पाक तौफीक दे देवे उदों कर लवे, हकीका फिर भी हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह ने कुर्बान दावा जिमें दी भेड़ लभ जाए, जिमें दी बकरी लभ जाए, जिमें दा बकरा लभ जाए, है बच्ची वालों कीता जा सकता है। हज़रात दी वकार जड़ा गोश्त हकीके दा बन जाएगा, वो गोश्त जड़ा ज़्यादा मिकदार बाहर तकसीम करना है, क्योंकि ये भी सदके की एक किस्म है और सदके में तकसीम किया जाता है। वो थोड़ा जिहा अपने घर में रख लो, खा भी लो तो जै दे, कोई गल नहीं की खादा जा सकता है। हज़रत दी वकार अल्लाह बेटा देवे, हकीका करना जरूरी है। हकीका नबी पाक ने फरमाया कुल्लु गुलामिन रहीनतुन बिहकीकतिही, हर बच्चा अपने हकीके के साथ गिरवी रखा जाता है। जिस तरह बंदा किसी चीज़ को गिरवी रख देता है, ये चीज़ मैंने आपके सामने गिरवी रख दी है, जब मैं आपको इतने पैसे दे दूंगा आप मुझे ये चीज़ वापस कर देंगे। जब तक पैसे दिए नहीं जाएंगे वो चीज़ वापस नहीं होगी, जब तक हकीका किया नहीं जाएगा तब तक बच्चे की रूह गिरवी पड़ी रहेगी। अक्सर मैं वेख्या है, मेरे नोटिस अंदर आया है, कई बच्चे जिदे ने जिन्होंने मेरे को ले आंदा जांदा है, मैं दम करना वा, मैं मशहूरी नहीं करता, आपकी मशहूरी उंज नहीं करता, उंज खुफिया जा पीर ममियाँ, खुफिया जा पीर ममियाँ। दम जो शरीयत में जायज़ है वो मैं भी करता हूँ, पर मैं टिकटॉक से नहीं लादा। यही बच्चे जिदे आते ने उन्होंने बीमारी नहीं जाती, वो बीमारी में मुबतला रहिंदे ने। मामा कहते डॉक्टर दिखाया बड़ा कुछ किया, बच्चा ठीक नहीं होंदा। उन्होंने पुछीदा बच्चे का हकीका किया जी नहीं किया, हकीका करते हो बच्चा तंदुरुस्त हो जाता है। ये मेरा अपना जाती मुशाहिदा है, जिस बच्चे का हकीका न किया जाए वो जल्द तंदुरुस्त नहीं होता। इस वास्ते अल्लाह पाक बेटा देवे ते अल्लाह पाक नूं नाराज नहीं करना, ते अल्लाह पाक धी दे देवे, अल्लाह पाक
पाक बच्ची दे देवे ते फिर अल्लाह पाक दा गिला नहीं करना, शिकवा नहीं करना। अल्लाह पाक फरमाते ने वाइदा बुशिरा आदुहुम बिलुनसा ज़ल्ला वजहु मुसवद्दन फहुवा कज़ीम। ये ज़माना जाहिलियत का तरीका है। घर विच बच्ची पैदा हो गई, मुँह ते बत्ती छत्ती वज गए। घर विच बच्ची पैदा हो गई, लोगों को अपना मुँह लकांदा फिरदा है। घर विच बच्ची पैदा हो गई, बीवी नाल बोलना छड़ दिता है, फोन करना छड़ दिता है, घरे जाना छड़ दिता है। एक बच्ची जम्मी, दूजी जम्मी, तीजी जम्मी ते मां ने आख्या पुत्र इनू तलाक दे दे, ये जिहड़ी तेरी बीवी है मनहूस है, ये लैश मादल्ला, ये धीयां ही जम्मी जांदी है। अच्छा मां जी मैंने एक गल ते दसो ना, ये जिहड़ी तुहाडी नूंह है जिन्हें एक धी जम्मी, दूजी जम्मी, तीजी जम्मी, ये धीयां जम्मण दी वजह तो ते मनहूस हो गई। ते मां जी मैं तुहाडा पुत्र हथ बन के दायरे दे विच रह के पुछना चाहना वा, आखिर तुसी भी ते किसे दी धी हो, तुहानू भी ते किसे मां ने जन्म दिता है। दसो खपला जिन्ना तुहानू जन्म दिता उहदे बारे तुहाडा की ख्याल है? अगर तेरी नौ धी जम के अज मनहूस बनी है ते मां जी तैनू जमण वाली तेरी मां पता नहीं कदों दी मनहूस बन गई है। इंज दियां गल्लां ना करया कर। बेटियां जख्मत नहीं, बेटियां रब दियां रहमतां करदियां ने। कई जाहिल इंज दे भी ने कहंदे ने जिहदे घर विच धीयां जम पैण ओदा नां नहीं जिंदा रहिंदा, ओदा नां मिट जांदा। झूठ बोलते हैं जो लोग ये कहते हैं अल्लाह पाक के नाम जिंदा करने वाला, अल्लाह पाक के नाम रोशन करने वाला। आज तेनू यकीन नहीं आता, मैं तेनू बाप वखावा जिस बाप नू अल्लाह ने 4 धीयां अता कीतियां। नाम जिंदा, शान जिंदा, मुकाम जिंदा। नाम आला, शान आला, मुकाम आला, अजमत आला, आना आला, जाना आला, रोना आला, मुस्कुराना आला, फजर आला, ज़ोहर आला, मगरिब आला, इशा आला, वरफाना का जिक्र। किथे किथे उस बाप दा तज़किरा नहीं। मशरिक अंदर, मगरिब अंदर, शमाल अंदर, जनूब अंदर, जमीन अंदर, आसमान अंदर, हवा अंदर, फिजा अंदर। ओ था नहीं जिथे 4 धीयां दे बाप मोहम्मद दा नां नहीं है। जो ये कहते हैं कि बेटियों वालों का नाम जिंदा नहीं रहता, नाम जिंदा रखने वाला कौन है? अल्लाह। अल्लाह इस वास्ते अल्लाह धी देवे ते अल्लाह पाक दा गिला नहीं करना, अल्लाह पाक दा शिकवा नहीं करना। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा, ध्यान करया जे। अल्लाह 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 सानू दसे ज़मीना आसमाना ने मेरे नबी दियां उच्चियां शाना ने, और मेरे नबी दियां उच्चियां शाना ने सानू दसिया ज़मीना आसमाना ने साडे नबी दियां उच्चियां शाना ने। एहो दस दियां 5 अज़ाना ने, एहो दस दियां 5 अज़ाना ने मेरे नबी दियां उच्चियां शाना ने। ए गवाही पईयां देंदियां ज़बाना ने, भाबियां दियां, बरेलवियां दियां, दो बंदियां दियां, बुढ़ियां दियां, जवाना दियां, सब दियां एक गवाही पईयां दे। कौन कहता नाम जिंदा नहीं रहता? एक गवाही पईयां देंदियां ज़बाना ने मेरे नबी दियां उच्चियां शाना ने। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा खालिक़े कायनात दा कुरान फरमाया आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम काफ़हा या ऐन साद ज़िक्रु रहमति रब्बिका अब्दहु ज़करिया इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफ़िया क़ाल रब्बी इन्नी वग़नल अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर्रअसु शैबा वलम अकुन बिदुआइका रब्बि शक़िया।
दूसरा उसूल मैंने आपको ये समझाया, अल्लाह पुत्र देवे ते अल्लाह नूं नाराज नहीं करना, अल्लाह धी देवे ते अल्लाह दा गिला ते शिकवा नहीं करना। ये हो गया दूजा उसूल। हुण तीजा सुनावा के बस करिए? अच्छा चलो तीजा सुना देने, जरा तवज्जो कर लो, गौर कर लो। तीजा उसूल है अल्लाह पुत्र देवे या अल्लाह धी देवे ते ना सोना रखना है, ना चंगा रखना है, ना शरीयत दे मुताबिक रखना है, ना जिहड़ा ओ बिल्कुल मुवाहिदा वाला रखना है, ना दे अंदर शिरकिया अकीदा नहीं होना चाहिए। कई बंदे बच्चियां दा नाम रख देंदे ने पीरां दिता, पीरां दिता, ते कईयां दा जनाब पता नहीं की ना रख दे, कईयां दा ना रख दिता पता नहीं की नाम ने, केड़े केड़े दसीज दा ना नहीं रखना। अब्दुल्ला ना रख लो, अब्दुल रहमान नाम रख लो, इब्राहिम नाम रख लो, मूसा नाम रख लो, और जनाब अल्लाह धी देवे आयशा नाम रख लो, सिद्दीका नाम रख लो, उम्मुल खैर नाम रख लो, हफ्सा नाम रख लो, अल्लाह बेटा देवे उस्मान नाम रख लो, हुदैफा नाम रख लो, मुगीस नाम रख लो। ये सारे नाम ने, जिहड़ा मर्जी नाम रख लो, सोने तो सोना ना तुसीं रख सकते जे। ए बड़ी परेशानी है यार। रात को 3 बजे फोन आ जाएगा, मुबारक होवे जी। खैर मुबारक जी, अद्धी रात को उठान दा की काम है जी? है जी काम कोई नहीं, मुबारक होवे अल्लाह ने मैंने पुत्र दिता है। चलो जी ठीक, ते ना दसो ना, ठीक है जी ना अब्दुल्ला रख लो, अब्दुल रहमान रख लो, मूसा रख लो, इब्राहिम रख लो, यूसुफ रख लो, यूनुस। कहते नहीं जी ये सारे हैगे ने, कोई नवा जाना नवा जा ना हो जरा किसी का ना हो। ट्रैक्टर रख लो, ट्रैक्टर रख लो, किसी का ना नहीं है। ये कुछ जरूरी है कि वो रखना जो किसी का ना हो? है कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं। अल्लाह ना किताब सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए, ये छोटा मसला नहीं है। नाम का बंदे की तबीयत पे बड़ा गहरा असर है। सुलह हुदैबिया का मौका था, सहीह बुखारी में लिखा है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुदैबिया के मकाम पर मौजूद से मक्का मुकरमा से सफ़ीर बन के लोग आते थे कुफार की तरफ से, कोई मामला तय नहीं हो पाता था। एक बंदा आया वापस चला गया, दूसरा आया वो भी वापस चला गया, तीसरा बंदा आया उसका नाम सुहैल था या सहल था, इसका माना था आसानी। मेरे आका फरमाते ने सुहैल आ गया है, हुण अल्लाह आसानियां कर देवेगा। ते फिर इंज ही होया, वाकई इंज होया, ओहदे नाल सुलहनामा तय हो गया। लिहाजा पता लगा नाम दा बंदे ते बड़ा गहरा असर पैंदा है। ना सोना रखिया करो, खूबसूरत ना रखिया करो, अल्लाह पाक दी तौहीद वाला नाम रखिया करो। अब्दुल्ला किड्डा प्यारा नाम है, अल्लाह अल्लाह दी से पाक अंदर आंदा है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह पाक को 2 नाम बड़े पसंद हैं, अब्दुल्ला और अब्दुल रहमान। अल्लाह पाक को ये 2 नाम बड़े पसंद हैं। मैं हदीस नेमत के दौर से जिक्र करना चाहना, मैं जदों दी हदीस पढ़ी है ना, मैं अल्लाह पाक दी जात पाक ने वादा कीता है, अल्लाह जी मेरे तुसी जिन्ने बेटे दोगे मैं नाम अब्दुल्ला ही रखांगा। अल्लाह पाक ने पहला बेटा दिता, और दुनिया तो चला गया, नाम उदा अब्दुल्ला। अल्लाह ने फिर बेटा दिता, अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा जवान है, ओदा नाम अब्दुल्ला। अल्लाह ने फिर बेटा दिता, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, ओदा नाम भी अब्दुल्ला। अल्लाह ने 2 दिते ने, दोवां दा नाम अब्दुल्ला है। अल्लाह और भी देवेगा, नाम अब्दुल्ला ही रखा जाएगा। ये अल्लाह ताला से वादा किया हुआ है। और जिन दिनों डेनमार्क वालों ने, नॉर्वे वालों ने रसूलुल्लाह के खाके बनाए, मैंने उन दिनों में पूरे पाकिस्तान में तारीख चलाई, मोहम्मद नाम रखो। बहुत सारे बच्चों का नाम मोहम्मद रखा गया, नाम बड़ा सोना है। मोहम्मद नाम रखने अंदर कोई हर्ज नहीं, कोई गुनाह नहीं, बिल्कुल जायज़ है। कई बंदियां गलत फहमियां पाइया हुई ने, मुहम्मद नाम बड़ा भारा हुंदा है, जेड़े बच्चे दा रख दईए बच्चा बीमार हो जाता है। ये सारियां गलत फहमियां ने। नाम वाकई बड़ा भारा है, लेकिन भारे दा मतलब ये नहीं कि रखिया नहीं जा सकता। भारे दा मतलब है सोहना बड़ा है, प्यारा बड़ा है, मिठा बड़ा है, आला बड़ा है। मेरे पैगंबर दा नाम खूब नाम है मोहम्मद है मोमिनो, जिसमें नुकता भी रब को गवारा नहीं। जो नबी की मोहब्बत से मुंह फेर ले, दोनों आलम ने उसका गुजारा नहीं, दोनों आलम ने उसका गुजारा नहीं। निस्बत मुस्तफ़ा भी बड़ी चीज है, जिसकी निस्बत नहीं उसकी बख्शिश नहीं। खुद अल्लाह
ने नबी को ये फरमा दिया, जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं। लिहाजा यह तीसरा उसूल है, अल्लाह बेटा अता कर दे, नाम अच्छा रखना है, उलमा से पूछ के रखना है, नेट तो पूछ के नहीं रखना। नेट ते बहुत सारे नामां दे माने गलत लिखे हुए ने, जिन्हां दा कोई शरीयत नाल ते की लुगत नाल भी ताल्लुक नहीं। इस वास्ते नेट तो नहीं पूछना, अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल को पूछना है। नेट दी दलील कोई नहीं, दलील किताब सुन्नत दी है। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा हो गया तीन उसूल ते, हुण जे आखो ते चौथा बयान करा नहीं तो बस करा। अल्लाह अल्लाह तवज्जो, हर उसूल ते तानू पूछना है, तानू पूछ के टुरना है, अगे भाई तन रात नहीं ना करना। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना, कदरा तेजी वकार गौर कर दे जाना दरा, पंजा तक तानू पूछना, उस तो अगे नहीं मैं पूछना। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना, कदरा तेजी वकार। हुण सुनिए तीसरा उसूल, अल्लाह पाक हुण बेटा दे दिता, अल्लाह पाक ने धी दे दी है। जदों बच्चा बड़ा हो जाए ना, जदों बच्चा इस उम्र नूं पहुंचन लग जाए कि बोलन जोगा हो जाए, बोलन जोगा हो जाए, जदों तेरा बच्चा बोलन जोगा हो जाए, थोड़ियां बहुतियां गल्लां दा रिस्पॉन्स लैन लग पवे, उदों नूं तीन तरह दे आदाब सिखाने ने। किन्ने तरह दे बोलिया जरा? तीन तरह के आदाब सिखाने ने। केड़े केड़े? नंबर एक बोलन दी आदाब, नंबर दो खाण दी आदाब, नंबर तीन अल्लाह पाक दी इबादत दी आदाब। अल्लाह अल्लाह ने कुर्बान जावा, सब तो पहले अपने बच्चे नूं बोलन दी आदाब सिखाने ने। जदों बच्चा जबान खोले, बच्चे नूं कहना बेटा पढ़ अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अल्लाह पाक दा नाम बड़ा सौखा है, मेरे मालिक दा नाम बड़ा सौखा है। सौखा भी है, मिठा भी है, सच्चा भी है, सुच्चा भी है, उच्चा भी है। मेरे मालिक दा नाम बड़ा उच्चा है। बच्चे की जुबान ते आराम नाल आ जाएगा। बच्चे नूं कहना बच्चा बोल अल्लाह अल्लाह। जदों तेरे बच्चे की जुबान चो अल्लाह पाक दा नाम निकलेगा, दस ना अल्लाह पाक किन्ना राजी होणगे। मेरा बंदा अपने बच्चे नूं मेरा नाम पिया सिखांदा है। इस वास्ते सब तो पहले अपने बच्चे नूं अल्लाह पाक दा नाम सिखाओ। फिर बोलन दी आदाब अंदर भी शामिल है। अपने बच्चे नूं सच ते झूठ दी पहचान करवाओ। बच्चा सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना। पहचान करवा अपने बच्चे नूं, सच की है झूठ की है। बड़ी मादरत दे नाल असीं अपने बच्चे नूं झूठ बच्चा बाहरों नहीं सिखदा। बड़ी मादरत दे नाल पर्दे च बैठियो मेरी माओ बहनों तुसीं भी सुन लो, मेरे वीरों सज्जनों मित्रों तुसीं भी सुन लो। बच्चा झूठ बाहरों नहीं सिखदा, बच्चा झूठ घरों सिखदा है। भला किवें सिखदा है? मारी मोटरसाइकिल नूं के निक्का जा बच्चा आया, बाबा मैंने आपके साथ जाना है, मैंने चॉकलेट लेनी है, मैंने चॉकलेट लेनी है। एक बच्चा की कहेगा अब्बा जी कहना बेटा मैं तो तू घर रह बेटा, मैं तेरे वास्ते चॉकलेटां दा पूरा डब्बा लेके आवांगा। हालांकि ने लैके कोई नहीं आना, घरों झूठ बच्चे नूं सिखांदा पिया है, आप बच्चे नूं झूठ ते लांदा पिया है। कई बारी माँ भी बच्चे नूं झूठ सिखांदी, सोचे सोचे बच्चे 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 सोचे सोचे बिल्ला आ गया, बिल्ला आ गया। कोई बिल्ला नहीं आया, कोई बिल्ला नहीं आया, ते कोई भाऊ नहीं आया, कोई शह नहीं आई। क्यों बच्चे के साथ आप झूठ बोलते हो? सच बोलो अपने बच्चे के साथ, सच्ची बात करो अपने बच्चे के साथ। यकीन जानिए आपको लुत्फ आएगा जब आप सच बोलेंगे, सच्ची बात कहेंगे, आपका बच्चा सच बोलने लगेगा, उसे सच और झूठ में पहचान हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह ने कुर्बान दा इथे बाहर बुआ खड़ गया है, याद मेरा मेरा बच्चा आपके पुत्र मेरा बच्चा मैं कर करूँ। वो बच्चा भी बौंदड़ जाता, पता नहीं अब्बे ने की आख्या, वो बाहर जाता है। माशाअल्लाह बेटा अब्बू जी किधर हैं? मैं अंकल अब्बू जी कह रहे हैं मैं घर पे नहीं हूँ। वो खापी नहीं पाई, बेचारा बौंदड़ गया, समझ नहीं आई कि क्या। घर से सीखता है बच्चा, झूठ घर से सीखता है। वो कहता है अंकल अब्बू कह रहे मैं घर पे नहीं, कर लो गल है। ये हुणे नाल झूठ बोलता है, हुणे नाल एडा, तो जो वड्डा होएगा ना ये की बनेगा पता नहीं की बनेगा। खरे केडा वड्डा वो ना मुंडा सी मां दा, ते ओ कम कुम कोई नहीं सी करदा, ते मामा उहदा करदा सी चोरियां। ते मां ने आख्या भी कम करदा कोई नहीं, चलो इन्हूं मामे नाल कराने, होर ने ते चुगे ते लुटेगा ना। उन्हें कलाता, उन्हें आख्या भरावा मेरे अतल तू ना रख ला चोरियां। उन्हें अटल वो ना मामा भी करे चोरियां ते नाल भाणजा भी जावे। लै ये
یہ سون دے سجے کھبے کون بیٹھے نے اگے ویلو فوجی دا نام لیا ہوں چور دا نام لیا بند ہو گیا ہے اچھا او ہن ماما بھی کرے چوریاں تے پانجا بھی کرے چوریاں تے پانجا مامے نو ویکھے بھی ماما کردا کی وہ ویکھے بھی ماما ہی کردا ہے بھی ہفتے بعد ماما پوری گینگ نال جاندے نے تے لیاندے نے بکرا چوری کر کے رات نو بکرا چوری کر کے کھل کھلا کے باقی پوری گینگ گوشت کھاندی تے ماما جڑا نا وہ بکرے دی سیری دے وچوں مغز کڈ کے کھاندا ہے لے بھی جڑا ماما مغز کھاندا نا تاں ہی سارے دا سرگنا بنیا پھردا ہے اتلی باری صحیح اتلی باری جد لیاندہ بکرا چوری کر کے تو سارے آپ دا حصہ کھا لیا تو مامے دے انہیں سری رکھی سی انہیں راتوں رات سری پنی مغز کٹ کے کھا گیا صبح ماما اٹھے انہیں کہا لیا بھائی میرا حصہ انہیں آدھا کھوپری کھلی پئی وچ شاہی کوئی انہیں جی یہ کی انہیں جی سانو تو پتہ کوئی نہیں آپ دے پانجے نہیں پوچھ لو انہیں ہاں بھی پانجا آ کی وہ کہندا ماما آ جڑا پر راتی بکرا لے کے آندا سی نا او دے وچ مغز ہے ہی نہیں سی انہیں آپ دی بھین نو بلایا انہیں آکھا اینو لے جائے میرے تو بھی کوئی وڈی شے بن گیا ہے ایڈا وڈا جھوٹ ممی زندگی کدی نہیں ماریا جڈا اے ماری کھلوتا کہندا بکرے چ مغز ہے ہی نہیں سی اے ہنے نکا جا جھوٹ بولتا ہے تے جدوں اے تیرے جڈا ہو گیا اے کوئی بلا ہی بنے گا اے پتہ نہیں کٹے کٹے جھوٹ بولے گا اللہ اللہ اس واسطے اپنے بچے نوں جھوٹ تے نہیں لانا ہر صورت سچ بولنا ہے بچے دے نال اللہ اللہ نے قربان جاواں نمبر 1 نمبر 2 اپنے بچے نو بولن دے آداب تو بعد اپنے بچے نو کھان دے آداب سکھانے نے جویں بچے نو یہ دسنا ہے بچہ سچ ہے وے تے جھوٹ ہے وے ایویں اپنے بچے نو بھی دسنا بچہ حلال کیے تے حرام کیے اپنے بچے نو حلال تے حرام دی تمیز کروانی ہے بچے نو حلال تے لگانا حرام تے نہیں لگانا نال بچے نو پابند کرنا بیٹا باہر کسی کولو کوئی شے لے کے نہیں کھانی کوئی چاکلیٹ دے وے نہیں کھانی کوئی چیز پتر تینوں پکڑاوے تو نہیں کھانی یہ حالات کا تقاضا ہے حلال تے حرام دی تمیز کرا اپنے بچے دے درمیان صحیح البخاری وچ آندا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے بیٹے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ایک کھجور چکی ہے انج کر کے جناب کھجوراں دا زکات دیاں کھجوراں ڈھیر لگا پیا ہے تے حضرت حسن نے چک کے کھجور منہ اندر ڈال لئیے جدوں نہ منہ دے وچ ڈال لئیے اودوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی نظر پے گئی ہے میرے پیغمبر جلدی دے نال سیدنا حسن و لبکے نے تے میرے پیغمبر نے کی کیتا ہے ادھر میرے نال ویکھیا جے ہر بندہ تانوں سو لگے جڑا بندہ میرے نال نہ ویکھے ہر بندہ میرے نال ویکھے نبی پاک نے کی کیتا ہے ایک ہاتھ میرے نبی نے جناب حسن دے کر کے گدی تے رکھیا ہے تے فرمایا بیٹا منہ کھولو حضرت حسن نے منہ کھولیا ہے میرے پیغمبر نے اپنی انگلی جناب حسن دے منہ دے حلق وچ داخل کیتی ہے حلق دے وچ گئی کھجور کھچ کے میرے پیغمبر نے باہر نکالی ہے تے نال میرے پیغمبر نے فرمایا بیٹا تمہیں پتہ ہونا چاہیے اللہ پاک نے آل محمد پر صدقہ حرام کر دیا ہے میرا بیٹا تو یہ کھجور نہیں کھا سکتا نبی پاک علیہ السلام دا اپنے بچے نے گل سمجھانا دسو خپلا جڑا انداز میرے نبی نے اپنایا ہے زندگی پر بچہ دوبارہ کدی کدی کوئی شے کھائے گا نہیں کھائے گا انج کر اپنے بچیاں دے نال سختی کر اپنے بچیاں دے نال پابندی کروا اپنے بچیاں دے نال انہوں طریقہ دا حلال تے حرام دا نمبر 1 تے نمبر 2 کھانے دے آداب اندر بھی ضروری ہے کہ اپنے بچے نو کھان دے آداب بھی سکھانے نے بیٹا کیویں کھانا کھانا ہے میرے نبی دا ربیب بیٹا کون ہوتا ہے اللہ اللہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے پیغمبر نے نکاح کیا سیدہ ام سلمہ کا پہلے نکاح جس خامت سے ہوا تھا اس سے ایک بچہ تھا وہ بچہ ربیب بچہ بن گیا میرے پیغمبر کا جب میرے پیغمبر نے سیدہ ام سلمہ سے نکاح کیا سیدہ ام سلمہ دا بچہ یعنی ربیب میرے پیغمبر دا بیٹا نبی پاک کھانا کھان واسطے بیٹھے نے تے نکاح جب بچہ آیا ہے انہیں جلدی جلدی برتن اندر ہاتھ پانا چاہیا ہے میرے پیغمبر نے کر کے ہاتھ پکڑ لیا ہے تے میرے پیغمبر نے تربیت کی تھی ہے آقا فرماتے نے سم اللہ تعالی بیٹا بسم اللہ پڑھنا بس اینی تربیت نہیں اگے بھی
फरमाई। अगे फरमाए वकुल भी अमीनी का, वकुल भी अमीनी का, बेटा खाना सज्जे हाथ नाल खाईदा। बस इन्नी तरबियत नहीं नहीं, मेरे पैगंबर ने और भी तरबियत फरमाई। आका फरमाते ने वकुल मिम्मा यली का, बेटा खाना अपने अगों खाईदा है। असी यकीन जानो बड़ियां बड़ियां नूं गल्लां नहीं सिखांदे जिहड़ियां गल्लां मेरे नबी ने निक्के जे बच्चे नूं सिखा दित्तियां। यूं समझ लीजिए कि आपने पूरा खाने का आदाब सब्जेक्ट समझा दिया। फरमाया बेटा खाना बिस्मिल्लाह पढ़ के खा, खाना अपने अग्यों खा ते खाना सज्जे हाथ नाल खा। निक्के जे बच्चे नूं मेरे पैगंबर ने खाण दा सारा तरीका समझा छड़िया है। सानू नहीं तरीका है खाने दा, सानू नहीं पता है। आज कल ब्याह हुण तां मुक गए ने, पिछले दिनों च ब्याह सी भला की हुंदा सी। जनाब आ रहा, कोई काटन पा के आ रही, कोई करंडी पा के आ रहा, कोई बोसकी पा के आ रहा, कोई जनाब फॉर्चुनर ते आ रहा, कोई इधर जनाब ग्रैंडे ते आ रहा, कोई डबल कैबन डाले ते आ रहा। जब लड़ा के बहते जाने ए माशाल्लाह सारे सारे एडे मुहज़्ज़ब एडे सोहने तरबियत याफ्ता, क्या बात। शादी ते बस एक निक्की जी आवाज़ पैंदी, निक्की जी आवाज़, सारी तरबियत ओ पई हुंदी। केड़ी? रोटी खुल गई। बस जदों किसी ने कहना ना रोटी खुल गई तो की कपड़े ते की चौधरी ते की नंबरदार, फिर नस भज फड़ डूंगा। यकीन जानो बंदा कनात दे परले पासे जाके ना ते कन ला के सुने ना तो चमचियां दी खड़कन दी आवाज़ इंजी आउंदी जिवें मैदान मकतल दे विच तलवारां पईयां खड़कदियां हैं। ये साडे खाण दे आदाब ने। ते फिर वेखो हुण लगे ने जनाब चौधरी साहब खाना पाण, आओ पिया डूंगा, आ फड़िया कड़छा ते इत्थे पई प्लेट ते लगा पाण 1 2 3 4 5, ओ पूरा डोंगा रंडा करता है कि जो कुछ डोंगे सी ना सारा कढ़ के प्लेट च पा लिया ते डोंगा वेला। चौधरी जी ये एवें तुसी तकलीफ ही की, पर चुक के डोंगा ही अगे रखो। हाँ जदों तुसी डोंगे दे पल्ले ही कुछ नहीं छड्डिया, सारा डोंगा ही वेला कर। फिर हम खान बह गया, अद्धा खादा अद्धा डोलता, कोथे सुटता कोथे सुटता। एडी वड्डी चौलों की प्लेट भर लई, थई ला लई, उत्ते रायता सट्टिया, उत्ते शामियां सुटियां, उत्ते जनाब लैग पीस सुट्टे, अद्धा खादा अद्धा सड़ दिता। आप जिम्मेदार लोग हैं, मुझसे आप ज्यादा जानते हैं चावल की फसल पे कितनी मेहनत होती है। और मैं तुझसे पूछता हूँ, तू मुजरिम है इन किसानों का कि जिन किसानों ने महीना 1.5 2 3 माह लगा के चावल तैयार किए ते तू चुक के प्लेट सारी ते जनाब सुट दी। तू ते इन्हां किसानां दा मुजरिम है। इंज ना करया कर। खाने दे आदाब आप भी सीखो, अपने बच्चों भी सिखाओ। 2 आदाब, तीसरा आदाब भला केड़ा सीखना है? अल्लाह दी इबादत दे आदाब अपने बच्चे नूं सिखाने ने। जदों मस्जिद अंदर आना है बच्चे नूं नाल लैके आना है, बच्चे नूं नाल लैके आना है। अपने बच्चे नूं नाल लिया के नमाज अपने नाल खड़ा करके नमाज पढ़ानी है। की करेगा? शोर करेगा? वही गल नहीं करम दो शोर। बच्चा शोर करे उन्हों प्यार नाल जाके चुप करवाओ। बच्चे नूं पता लग जाएगा कि मस्जिद अंदर शोर नहीं करना। जे इस वजह तो बच्चे नूं मस्जिद विच नहीं लियाओगे कि बच्चा शोर करता है, वो मस्जिद आएगा नहीं, शोर करेगा नहीं, उन्होंने कोई रोकेगा नहीं, उन्होंने पता किवें लगेगा भी इस जगह ते शोर नहीं करीदा। अपने बच्चे नूं आप लिया कर, अपने नाल खड़ा करया कर, नमाज पढ़ाया कर। तेरा बेटा नमाज पढ़ लग जाएगा। निक्किया खुदियां जड़ी नमाज पढ़ेगा और नमाज ओदी आदत बन जाएगी। जदों जवान होएगा नमाज इबादत बन जाएगी। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां, अपने बच्चे नूं तरबियत करा। अल्लाह पाक दी तौहीद दी, अल्लाह पाक दी इबादत का तरीका सिखा। ये हो गया जनाब 3 तरीके। आखिरी सुन लो 5वां ते फिर मेरा सलाम। हजरात दी वकार 5वां काम भला केड़ा करना है? 5वां काम केड़ा करना है? जदों तेरा बच्चा जवान हो जाए ना, जदों तेरी बच्ची जवान हो जाए, मैट्रिक दी सनद दा इंतजार ना कर, FA दी सनद दा इंतजार ना कर, BA दी सनद दा इंतजार ना कर, कंप्यूटर दे डिप्लोमे दा इंतजार ना कर। छेती छेती करके अपनी
धी दे जनाब निकाह कर दे, धी रानी दी शादी कर दे, अपने बेटे दा निकाह कर दे। ना ना नौजवानों, ना ना मेरे प्यारे बुजुर्गों, मेरी मजलिस अंदर बैठने वाले हो, मैं सीगाए राज में रहते हुए, मैं दारे अदब में रहते हुए आपसे ये बातें करना चाहता हूँ। सनदा दा इंतजार नहीं करना, मैं बखा सकना वंज दे बाप जड़े कंप्यूटर दे डिप्लोमे दा इंतजार करते रह गए ते डिप्लोमे आए नहीं, बाप दी पगड़ी जमीन ते जा गिरे, मां दी चिट्टी चादर नूं दाग लग गया, धी रानी कोलों को कदम गलत उठ गया, भरा नक बखाण जोगे न रहे, भरा बाहर निकलन जोगे न रहे, मां किसी नाल गल करन जोगी न रही। कंप्यूटर दे डिप्लोमे दा इंतजार नहीं करना, दिन तो शाम ते शाम तो दिन दा इंतजार नहीं करना। जिन्नी जल्दी हो जा अपनी धी रानी दा निकाह कर, जिन्नी जल्दी हो जा अपने बेटे दा निकाह कर। ऐ जिहड़ी गल बनी हुई है ना, पैरां ते खड़ा होएगा फिर ब्याह किया जाएगा। क्या आपने बुखारी में ये हदीस नहीं पढ़ी? सहीह बुखारी में लिखा है कि नहीं लिखा? पूछो उलमा कराम से। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक औरत का निकाह एक अपने साहबी से किया था, उसके पास कुछ भी नहीं था, हत्ता के लोहे का एक छल्ला तक भी उसके पास नहीं था। वो देखो इन्हां ने धी नूं खवाण नूं, बेगम नूं खवाण नूं ते दूर दी गल है, ओदे कोल हक महर ते देण वास्ते एक लोहे दा छल्ला भी नहीं सी। ते मेरे पैगंबर ने फरमाया कुरान आउंदा है कि नहीं आउंदा? सुनिया इन्नियां सूरतां हुंदियां ने, फरमाया सूरतां हक महर दे तौर तेनू याद करवा दे, मैं तेरा इहदे नाल निकाह करना वा, तेनू हथ पैरां ते खड़ा होण दे, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। ये सारियां गल्लां गलत ने। मेरे पैगंबर ने फरमाया अपने बच्चों की जल्दी शादी कर दो, ऐसा ना हो कि अल्लाह की ज़मीन पर एक बहुत बड़ा फितना खड़ा हो जाए। वो फितना क्या है? वो फितना ज़िना का फितना है, वो फितना बुराई का फितना है, वो फितना बेहयाई का फितना है। जदों ऐ दौर होवे जिस दौर दे अंदर हर बंदे दे हथ विच मोबाइल होवे, हर धी रानी दे हथ विच मोबाइल होवे, हर जवान दे हथ विच मोबाइल होवे, शादियां कीतियां न जान, शादियां लेट कर दित्तियां जान, फिर दसो ना फितना बरपा नहीं होएगा तो की होएगा? इज्जतां नीलाम नहीं होणगियां तो की होणगियां? मुझे समझ नहीं आती, मैं आपको किस तरह ये बात समझाऊं। मैं दारे अदब में रह के आपको बस यही गुजारिश करूंगा, छेती शादी कर धी रानी दे, छेती शादी कर अपने बच्चे दे। अल्लाह ते मैं नौजवाना के भी गुजारिश करांगा, अल्लाह पाक तुहानू समझ दे देवे। जदों तुहाडा बाप तुहाडे लई कोई रिश्ता मुंतखब कर देवे, वो कर लिया करो, अपने बाप की गल नूं मान लिया करो। आ जिहड़ियां दलीलां को पेश कर दे जे, अब्बा जी जिंदगी तुसी नहीं गुजारनी, जिंदगी मैं गुजारनी है। और काका तू गुजारनी है, तेरा अब्बा गुजार चुके है, तू गुजारनी है, तेरा अब्बा गुजार चुके है, तू हजे इस रस्ते च पैना है, तेरा अब्बा लंघ चुके है। जेड़ा गुजर गया उन्होंने बहुता पता होंदा है, तेरा बाप तेरे लिए कभी गलत फैसला नहीं कर सकता। कर ले अपने अब्बे की मन मानी, अपने अब्बे की गल मन के निकाह कर ले। मैं ये भी तहदीस निमत के तौर पे जिक्र करना चाहता हूँ, मेरी शादी मेरे वालिद मोहतरम की इजाज़त के साथ हुई, मेरे वालिद मोहतरम के मशवरे के साथ हुई। मेरे वालिद मोहतरम मुझे कहने लगे बेटा मेरे घर में कोई ऐसी मेरी बहू नहीं है जिसने कुरान पाक हिफ्ज़ किया हो, मैंने तुम्हारे लिए जिस लड़की का इंतखाब किया है वो कुरान पाक की हाफिजा है, लिहाजा मुझे वो पसंद है। मैंने कहा बाबा आपको पसंद है तो मुझे भी पसंद है। ऐ कुरान अल्लाह दी कसम मेरे हाथ विच कोई ये ना कहे कि मैं तकरीर फबाण वास्ते करदा पिया वां, अल्लाह दी मैनू कसम है शायद मैं अपने पसंद दी करदा तेनियां बरकतां न होंदियां जिन्नियां बरकतां अल्लाह पाक ने उस रिश्ते विच पाइयां जिहड़ा रिश्ता मेरे बाप दी पसंद है, जिहड़ा रिश्ता मेरे बाप दी पसंद है। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां मेरी और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाब दे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीने ते नादरन वाला कुरान ते मेरा सलाम। फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, काफ या ऐन साद, ज़िक्र रहमत रब्बिका अब्दहु ज़करिया इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफिया क़ाल रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर्रासु शैबा वलम अकुम बिदुआइका रब्बी शक़िया। इन्हां उसूलां दे मुताबिक अपने बच्चियां दियां शादियां करो।
انشاءاللہ اکھاں دی ٹھنڈک بنن گے انشاءاللہ تہاڈے بچے جناب وکیل بھی بنن گے تہاڈے بچے حافظ قرآن بھی بنن گے تہاڈے بچے جج بھی بنن گے تہاڈے بچے پائلٹ بھی بنن گے تے جے انہاں اصولاں تو ہٹ کے کرو پھر پائلٹ بنن نہ بنن جہاز ضرور بن جان گے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین